आर्मी रे सुबेदार मेजर थिली मु भाविली जे केमिति गाँव रे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सृष्टि करियो आज्ञा तापरे एनिमल किनली 10 लाख टका लागितला केवल जो पी गुरा किनिचंती सेटा 10 लाख टका 10 लाख टका तो आपन पाखरे बे केते माने पी अछंती मो पठरे बे 30 टा फीमेल अछंती आज्ञा ग्रोन अप फीमेल फीमेल 30 टा आउ 2 टा मेल। नमस्कार दर्शक बंधु मु अभिषेक आपण माने देखुचंती अभिषेक फार्मिंग। दर्शक बंधु ओडिसा रे बहुत सारा चाष रही ता मध्यरु एक अन्यतम चाष होची पिग फार्मिंग। दर्शक बंधु आमे एबे आसी पहुंच जाइछु गोटे पिग फार्म रे तो ए आज रो वीडियो रे आपण माने किछि नुवा देखिबा को आपण माने मिलिबो आ किछि नुवा सिखिबा को मध्य मिलिबो। तो दर्शक बंधु वीडियो टू जमार स्किप न करी कि वीडियो टू प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु आ चैनल को जदि नुवा आसंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जा फल कि हमर प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने पारे पहुंच परिबो। तो चलंतु बिल्कुल ही देर न करी सीधा जिबा टॉपिक ऊपर। सर नमस्कार आपन को हम अभिषेक फार्मिंग में स्वागत आपन को परिचय दिया हम दर्शक मान। नमस्कार मो ना रमेश चंद्र महांती मु आर्मी रे सुबेदार मेजर थिली 30 वर्ष चाकरी कला परे मु सिविल रे भी 16 वर्ष चाकरी करथली तापरे मु भाबिली जे केमिति गाँव रे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सृष्टि करियो आज्ञा यूथ मन सहर अभिमुखी न हो से निजे गाँव में रही पैसा इनकम करी सेल्फ डिपेंडेंट हो तापरे गाँव केमती उन्नति हम आ गाँव रे एम्प्लॉयमेंट जनरेट केमती हम किपरि आउ निजे कमेला सहित आ दुई जण केमिति कमेई परिबे सर से मोहतर भी जल्दी ध्यान देइछंती सेति पई सर्वसर फार्म टे माने पिग फार्म टे स्टार्ट करथिले तो जेतले आपण पिग फार्म टे स्टार्ट करथिले ये माने केते कोन इन्वेस्ट करथिले मु एथरे आगे गोटे सेट करथली सेट 20-22 लाख टका लागितला सेट तापरे आउ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरहेड टैंक वाटर टैंक तापरे लॉन मेकिंग ऑफ लैंडस्केपिंग तापरे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी 8-10 लाख टका खर्च होइतला तापरे एनिमल किनली 10 लाख टका लागितला केवल जो पी गुरा किनिचंती सेटा 10 लाख टका 10 लाख टका तो आपण पाखरे बे केते माने पी अछंती मो पठरे बे 30 टा फीमेल अछंती आज्ञा ग्रोन अप फीमेल फीमेल 30 टा आउ 2 टा मेल अछंती तो एबे जो हमें देखुछु फीमेल अछंती 30 टी सब प्रेग्नेंसी भी अछंती सब प्रेग्नेंट मार्च मास रो डिलीवरी आरंभ जिवो फुल फ्लेज चली आपण जो पिग फार्म के स्टार्ट करे आपनकर किछि आईडिया थिला कि माने पिग फार्म रिलेटेड ऊपर मोर बेसी नथिला तथापि मु यूट्यूब सर्च करथली देखथली तापरे कृषि सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो कृषि भवन अछि दिल्ली रे सेठी नै कांटेक्ट करथली सीनियर ऑफिशियल संगे सेमान बहुत कोऑपरेट कले मो संगे तापरे एठी भी स्टेट गवर्नमेंट रो बीएस आउ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर सेमान सब बहुत कोऑपरेट कले मते सेमान से गाइड कले ताके गाइडेंस आरंभ करथले तो ये जो आरंभ कला पर आपण बीएससी सर जो कहतले तापर आपण केमि कोन जानथिले कि ए जो फार्म भी करिया पई तो सब्सिडी केमि कोन थिला सब्सिडी एथरे किछ मिलनी गवर्नमेंट किछ म एबे आरंभ करबी ताको एबे मो आरंभ करछि तब आ परे मो एबे टच रछि बीएस संग कांटेक्ट रछि से कहचंदी जे तापर केमिति कोन हबो तापर मेरा सब्सिडी आसे अप्लाई करना दे मु अप्लाई करनी करबी आप आज्ञा तो केते कोन आसे बिली आईडिया उठे अछि कि गवर्नमेंट रो बीएस सर से तो आपण तो कांटेक्ट अछि जदि आपण मेल जड़े करंती ताल तांको जनरल कास्ट मेल करंती तांको मिलिबो 40% 40% मिलिबो तापर जदि
ଫିମେଲ ନାଁରେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 50%। 50% ତାପରେ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ SC, 50%, SC ST ତାଙ୍କୁ 50%। 50% ସବସିଡି ମିଳିବ ମେଲ୍ ଅଦର ଫିମେଲ ଯେକୌଣସି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସାର୍ ଏବେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ପିକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ କେମିତି କଣ ଫିଡ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ଦଉଛନ୍ତି ମେଡିସିନ କଣ? ଆଗ ଆଜ୍ଞା feed ମୁଁ ଆଗରୁ ରେଡିମେଡ୍ ଫିଡ୍ ଦଉଥିଲି। ରେଡି ମେଡିସିନ ଗଡରେଜର ରେଡିମେଡ୍ ଫିଡ୍ ଦଉଥିଲି, ଗୋଟେ ମାସ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା seems to be little expensive, ଓକେ little expensive। ତ ତାକୁ କଷ୍ଟ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାର ବୁଝିଲି ଯେ କେମିତି ୟାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ କ'ଣ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି। ବୁଝିଲା ପରେ ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ସୋୟା ଆଉ ରାଇସ୍, ପଲିସ୍ ରାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶେଇ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଦାନା ଫିଡ୍ ଦାନା କରିକିରି ତାକୁ ଖାଇବ। କେତେ ଟାଇମ୍ ଦଉଛନ୍ତି? ଦିନକୁ 2 ଥର ଦିଏ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଦିଅନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ୱାଟର ପାଣି ନାଇଁ, ପାଣି ଦିଏନି। ପାଣି ସେଇଟା ଅଲରେଡି ତା ଭିତରେ ଲାଗିଛି, ଟେପ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ମନକୁ ମନ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ମନ ନିଜେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ତ ସାର୍ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲେ ଫାର୍ମ ଟିକେ କଲେଣି କଣ କଣ ମେଡିସିନ ସବୁ ମେଡିସିନ ବେଶୀ କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ମେଡିସିନ କେବଳ ଥରେ ଗୋଟେ ପିଗ୍ର ଇଏ ହେଇଥିଲା, ମସ୍କୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲି, ନିଜେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲି। ନିଜେ ଆପଣ ନିଜେ ସାର୍ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ ମତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ଙ୍କ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଆର୍ମି ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ପୁଣି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମାନେ ଗାଁରେ ବି କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରଖିକି ନିଜେ ବି କିଛି ଅର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ, ସେଥିପ୍ରତି ମାନେ ପିଗ୍ ଫାର୍ମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଗ୍ ଫାର୍ମଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ସେଲ୍ କୋଉଠି ନେଇ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଭାବିଥିବେ କେମିତି କଣ ସେଲ୍ କରିବେ? ସେଲ୍ର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପିଗ୍ ଫାର୍ମରେ ଅସୁବିଧା କିଛି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ବହୁତ ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ରଖିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ସେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।